Hi guys, so for this video na naman, so let's make a slime. Wala, nagibot na akong slime. Get anything, anything, toothpaste. Gusto ko na sinasagol ko to sa blue and white kasi paborito ko yan. Tapos, first, butngan mo na nga, toothpaste nga, toothpaste, pwede lang nga toothpaste, tapos, yung perfume nga wet, yan lang, at mix din. Mix. Yesterday pa dyan ko nagbutang guys, kasi sobrang excited ko. Comment kung gusto nyo magpa-part 2 guys ha. Kasi mayroon pa ako ng part 2. Lubat na lang ito eh. Dalian ako to. Ganito lang pala siya. Hindi ko alam. Aha! Clay na lang guys. Clay. Wait lang guys. Last na to. Ito na. Yung pulburon. Unti-unti lang. Unti lang to. Tapos, mix mo na, mix.